साई बाब तू मधी रावपात आहे हय करेक्ट गोवा राखण मांड कला राखण मांड आपल्या संघर्षाची सुरुवात करता ही बारीकशी कीट जेन्ना बारीकशी कीट असता तेन्ना जबाबदारी असता एक तर फूक मारपाची ना जाल्यार वारो घालून ती कीट वाडोवपाची आता ही आमी नाल्ल फोडटात आनी मागीर सरकाराक गाराणी घालता हांगा घालून जातले तेन्ना ती जबाबदारी आता सरकाराचेर येता ती कीट फूक मारपाची काय ताजो उजो जावपा दिवपाचो हो आमचो संघर्श जो आसा जो संविधाना प्रमाणे आनी क्रांतिकायेचो आसा आमी एक सिंबॉलीक नाल्ल फोडटा कलाकारांचे मुखार जो कलाकारांचेर अन्याय जाला अत्याचार जाला ताका वाचा फोडपाक होणार हांव राजदीपा कडेन मागता की ताणें गाराणी घाली हे माये कला अकादमी कला राखण मांड ह्या नावान आमची एक संघटना उभी झाल्या कला अकादमीची जी वास्तू आशिल्ली ती ह्या कोणे दुष्ट्यांनी मोडून उडयल्या आयज वेळ जगात कितलेशेच कलाकार दिले व्हडले व्हडले हस्ती दिल्यो ही कला अकादमी ह्या मिनिस्टरांनी नाका जाल्लो भ्रष्टाचार करून काबार केल्या तिका साल्वार करपा खातीर गोंयचे तरणाटे कलाकार एकठांय आयल्या पूण अजूनय कितल्याशा कलाकारांच्या मनात भिरांत आसा त्या कलाकाराच्या मनातली भिरांत मातशी कुशीक काड आणि तुझी राखण करपाची ताकद इच्छा प्रत्येक गोंयकाराच्या प्रत्येक कलाकाराच्या आंगान घुसय आणि तुका साल्वार करपाची शक्ती दी आणि जी कला अकादमी भाऊसाहेब बांदोडकरान दिल्ली चार्ल्सबाग कुरैयान सजयल्ली तशाक तशी कला अकादमी गोंयच्या गोंयांत आणि या देशाक दिवपाक आमकां मदत कर आणि जाणे जाणे कोणे भ्रष्टाचार करून पैसो खाल्ला ताका तो पचपाक दिवं नाका आणि कला अकादमी आसा तशी बरी करून कलाकारांचे कल्याण कर गोंयचे कल्याण कर आणि बरें कर सर जो मुहूर्त केल्लो आसा कला राखण मांड गोवा ह्या संघटनेचें जे काम जे आसा सरकारा कडेन मागपाचें की आमची कला अकादमी आमकां आशिल्ली तशी करून दिया 3 वर्सां गेली कला अकादमी ही बंद आसा ती उक्ती करून दिया तिच्या आंगाक खांद्यार खेळपाक आमच्या कलाकारांक तुमी वाव दिया आणि जे कितें ह्या कला अकादमीच्या संदर्भान वाद
संवाद परिसंवाद जे कितें जाता ते काबार करून हांगा ही कला अकादमी बरी जावपा खातीर म्हणून एक मागणें करपा खातीर आमी आतां माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन वयता आनी हें जें शिष्टमंडळ आसा आयचें जें आसा हें सिंबॉलीक आसा प्रतिकात्मक अशें आयचो जो सुरवात जी आसा ती केल्ली आसा गोंयभर ही आतां सांगले प्रमाणे तिकीट जी आसा ती मशाल जातली आनी मशालीचो उजो जावंक दिवया नाका अशें म्हणून आमी माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन आतां निवेदन घेवन वयता आनी तेणी हितून स्वता जातीन लक्ष घालून ही कला अकादमी जी आसा ही आमच्या खातीर उक्ती करून दिवची अशा प्रकारचें एक निवेदन आतां आमी तांकां वचून तेंच्या कार्यालयान दिवपाचें आसा आनी त्या नंतर तें निवेदन आमी तुमचे पर्यंत पावयतले जशें थंय इन्वॉल्व जाल्या उपरांत तुम्ही तेजे सेक्रेटरी कितें निमंत्रक हय तुम्ही चलोन वयतले काय कशें ना आमी गाडयेन वयतले गाडयेन या मरे सो येता मागीर तो येसर आमी थोडे वेळ वाट पळयता कोण येवपाचे SDM SDM हय संदीपला ॲडमिट केलं आम्ही कोकणी घडा आम्ही कला अकादमीचे सध्याची कितें कला अकादमी 3 वर्सां बंद उरल्या ती जाली बरी म्हणून सांगली तुमकां तेजें ओपनिंगूय जालें पूण ओपनिंग जालें आनी अजून पर्यंत हांगा ऑफिस कांय दिसना आनी अशा परिस्थितीन आनी कलाकारांची जी कंप्लेन येता त्या खातीर आमची कलाकारांची 17 जुनाक एक बैठक जाली त्यानंतर आमी जायतीच्या कांय मागण्यो केल्या सरकारा कडेन की आमची कला अकादमी जी आसा ती आमकां जाय तशी करून दिया कारण शो चालू आसा थंय कळटा शो चालू आसतना सावंड येना सावंड भायलो हाडून आमकां हें करचें पडटा अशी परिस्थिती आसा सो तेज्या खातीर एक निवेदन दिवपा खातीर आनी आज एक कोंकण हें म्हणून आमी हांगासर जाल्ले सो आमी आतां एक दाल फोडून देवा कडेन गाराणें घातलां की आमची कला अकादमी आमकां आस तशी करून दिवची आनी सरकारा कडेन बरोबर आमचो मुखेलमंत्री जो आसा तेजे कडेन आमी मागणी करता तो एक तें निवेदन एक ताका सादर करपाक जाय गोंयचे सगळे आर्टिस्ट जे आसात तांणी येवन गोवा जस्ट एज अ टोटल वी हॅव कम टुडे व्हेरी स्मॉल ग्रुप तो आयला बिगीन इट ट्रेडिशनली आमी नाल्ल फोडून सुरू केल्या नाव वी आर गोईंग टू चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस टू हँड ओवर अ मेमोरंडम डिमांडींग वी हॅव सम डिमांड्स आनी ताजे ओवर मिटींग मारल्या त्या 2 गजाली खातीर आमी आतां थंय वतात ऑफिसान भितर जितले अपॉइंटमेंट घेवपाक 500 जाणांक फोन ते जाले दॅट इज नॉट सीएम इज बिजी मंत्रालय सेक्रेटरीएट न्ही आमकां सीएम थंय मेळटा समजा हांगा मेळटा जाल्यार आमी फोन केले सीएमाच्या ऑफिसान 4-5 जाणांक अमृतसर वी कॅन गिव हियर ऑल्सो लागीं आनी आमकां सांगो ना ते फोन आत्तां म्हाका प्रोजेक्टाचो फोन येयलो सीएम 12:30 दिवांतात येता म्हणून आतां तो थंय ताका जाय जाल्यार थंय दितले हय आम्ही फक्त दितात ही थॉट दॅट वी विल गो अँड गिव इन द ऑफिस सीएम इज अवेलेबल आमी सीएमान दितात दॅट्स ऑल आनी काय हांगा अल्तिनाट दिवपा आयल्यार अल्तिनाट दितात दॅट इज नॉट अ अल्तिन इज ऑल्सो इज ऑफिशियल ऑफिस आमी विथ आमी वचोंक आसले मागीर सरान सांगलें तूं येता तुम्ही येता म्हणून रावल्या हय कडेन उलोवन मागीर as you suggest. Yeah. Whatever is convenient for number
नाटकां कला अकादमीन सादर केलें हो हे प्रश्नचिन्ह आसा. सो तांकां आपूण हाडून तांकां उलोवपाक लायलें काय कितें केलें तो तांचो प्रश्न. पूण कला अकादमी जेन्ना आमी पळयताले, आमी ह्या कला अकादमी व्हडले जाल्या, ह्या कला अकादमीच्या कॅन्टिनां हांगा नव्यो नव्यो निर्मिती जाल्या. हांगासर कला अकादमीन आमी ल्हानपणांतल्यान शालेय हे एकांकी करून आयज आमी कमर्शियल नाटकां मेरेन करता कंटिन्युअस. सो आमकां खबर आसा कला अकादमी कितें आशिल्ली आनी आतां तिजी परिस्थिती कितें आसा ती पळोवन जेन्ना कलाकाराक दुख्ख जाता तेन्नाच कलाकार फाटीक कोण आशिल्लो कलाकार पेटून उठता. आनी त्या भितरले आमी कांय कलाकार आसा आनी तुमकां सांगता हे कलाकार कांय कलाकार फाटीं फुडें जाले जाय. पूण जेन्ना आमचें आंदोलन सुरू जालें कलाकार एकठांय येतले आनी कला अकादमी जी आशिल्ली पळय तशी करून घेतली. हातून म्हाका तुका ट्राय करताले पूण आतां SDM आयला. 500 जाणांक फोन केल्लो अपॉइंटमेंट घेवपाक CM ऑफिसान. ते सगळे म्हणटा की तो बिजी आसा, इव्हेंटान आसा. मागीर तेंच्या ऑफिसांतले कोणान फोन करून PIक सांगलें की SDMक धाडटा म्हणून. आतां SDM येयला आनी SDMन सांगलां की तो हिंगा येवपाचो आहा कितें तरी चालू आहा तेचें. पूण आमी अपॉइंटमेंट मागतना तेन्ना तेणी कोणें दिवंक ना अपॉइंटमेंट. पूण आतां ते कितें म्हणटा की कोण मेळोंक येतलो कितें जातलें म्हणून आमी रावले आयकपाक. हॅलो लाईव्ह येता इन्स्टंट घेऊ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन SDM पावलो ना. तिसवाडीचे मामलेदार आसात कौशिक देसाय. आनी कौशिक देसायक तांणी धाडला ओके हायर ऑथॉरिटींतल्यान आमचे कडेन उलोवपाक धाडिल्लो. आनी ही ऑल्सो ट्रायड कॉन्टॅक्टींग चीफ मिनिस्टर ओके की आतां हांगा येवपाक शकता काय कितें. बट इट सिम्स CM इज इन सांखळी. सो तांणी सांगलां की मेमोरंडम हांगा घे म्हणून. आनी मनीसूय धाडून दिला, आपलो ऑफिसर धाडून दिला मेमोरंडम घेवपा खातीर. सो ही वील गीव दी मेमोरंडम. मेमोरंडम दितकर मागीर ही वील ऑल्सो सायन इट आनी मागीर ऑफिसांत करून ताज्यात स्टॅम्पय मारता. ओके सो तुमकां कितें सांगलां तें तुमी सांगपा आतां तुमी कितें करता वॉट एवर या जस्ट लेट्स से दॅट जस्ट हाजेर पळोवन रावल्यार फॉरवर्ड दीस मेमोरंडम. हो कला राखण मंडळाचो जो आजचो आमची मागणी जी आसा ती आमी हँडओव्हर करता जे मुख्यमंत्र्याचे प्रतिनिधी म्हणून हांगा येयल्ले आसा. एक्नॉलेजमेंट Hey, you can read out the ईमेल ID. मात तेजेरूच दोनाचेरूच वाचलें बरें दोन आसा दोन खंय सायन केलो तो सायन केलो. Okay, the subject is demand for white paper on the renovation of Kala Academy, Panjim. And second request is request for appointment to discuss the shabby conditions of the renovated Kala Academy, Goa. Dear sir, the artist community of Goa is deeply concerned that the iconic complex of Kala Academy of Goa at Panjim is presently in shambles, even after shutdown for over 3 years of renovation. When it was partially opened up for cultural performances, the artists found that not only was the structure leaking, but the infrastructural facilities such as sound, lights and acoustics have been replaced with low quality material and equipment, making it difficult to have smooth and quality performances. The artists who have performed in the auditorium after the renovation thus find it particularly impossible to give off their best in the circumstances. They are of the firm opinion that the facilities, equipment and the overall environment of Kala Academy was of a much better quality before the renovation. Angered over the shocking state of our beloved art complex, which every Goan was fond of, artists from across Goa gathered at Panjim on 17 June 2024 to discuss the issue. Renowned architects belonging to the Charles Correa Foundation, who have publicly objected to the substandard quality of the construction and renovation work, were also invited to discuss to explain the technical aspects. After hearing the woes of the artists, the meeting realized that the issue is deep-rooted, with the possibility of scandalous and corrupt practices having taken a toll of the quality and reliability of the work done. Artists also raised questions over the structural changes made to accommodate the International Film Festival of India 2004 in the Kala Academy. It was
from this time that the complex started deteriorating. It was thus felt by all present at the meeting that only a white paper of this entire sequence of events, including the collapsed roof of the open-air auditorium, would uncover the hidden truth behind the decimation of Kala Academy as the cultural and artistic center of Goa. It was also proposed and accepted that the white paper should be prepared by a committee of experts headed by retired High Court Judge. The meeting unanimously dissolved to demand that the Chief Minister should, and early as possible, publish this white paper. Further, the meeting unanimously decided to request a joint meeting with the Chief Minister, the PWD Minister, the Art and Culture Minister, the Chairman of the Kala Academy, and the concerned official and various departments to discuss the issue of the workout of the modalities of the white paper in consultation with the Goan artist community. Meanwhile, we have also decided to mobilize the artists of Goa by having meetings all over the state and taking their suggestions. Last part, we thus request you to give us an appointment at the earliest possible for this joint meeting as suggested above to help resolve every Goan's concern over the restoration of our iconic complex. We hope you immediate steps to ensure that our concern is addressed transparently and honestly before it leads to statewide agitation for justice. This is the letter. ना हाजी मरे ताजी कॉपी धाडटा ना फोटो मारता न्हू सबमिट करता तो फोटो फोन No, I think so. Before you inaugurate anything, and after the whole work has been done, offices should be in operation in the premises. And it's very sad that inauguration is done, events are already happening, shows are happening, but the office is still not shifted here. What is the reason? God knows. But it is so sad that that people sometimes who want to come here, there's good parking space over here and everything is there. The office should be shifted back. I mean, when the inauguration has been done, until date, it's not that there's something fishy that's going on, and I don't know why that is shifted, but there's something to look into, and I think so the audience also should know, because anything which is renovated, offices should be brought back into the premises so that work can happen, and anyone who wants to visit the officers can come here directly and do their work and visit the officials also. But it's not happening, and this is for everyone to be briefed. Official inauguration has to be done when everything is ready. Exactly. So when that's what is, if you have opened up already for the audiences to use it, why the offices are still not opened up over here? So this is something very funny, whether payments are being made or not made, or what is the reason, that only the government officials know. But this is for public to know also. I don't think anyone has realized also that the offices have not opened up here. Every inauguration, big celebration has been done, but offices are not opened up. This is for your information, and hopefully we'll dig into it more. We started today, so we'll dig into it more and get you all more information about it. Thank you.